birthday! Yeah! Everybody clap your hands for the birthday celebrant! Daddy Rico and Mommy Lovey! Mommy Lovey! Okay, masaya si Mommy and Daddy with the birthday celebrant! Ready now! Isang tingin mo lang ako'y bumibigay din. Wala sa pagtitingin ang langit, di na mawakas itong awit na pag-ibig. Awit natin ay wag na wag mong kalimutan. Pangakot ko naman ang isang pag-ibig ay parang lansangan. Biglang nalito, buhok ko'y puchi, talamtay ay Gucci, suot mo ay gawa ni Pinoy, tinanggali kay Eloy. Bunga ganday, sige lang, hinasang kilay. Bunga ganday, sige lang, hinasang kilay. Hala, tapos na ang araw na hinamatuto, sanay na nagahit ng madato. Buhok ko'y buchi, talatagay Gucci, so sukilay. Bunga ganday, sa kilay. Yeah, happy birthday, Rainy! Rock baby, rock. Ako'y rock baby, rock. Hey, come on! Hey, ba? Come on and rock me tonight. Ipus mo na, baka tayo ay together. Rock baby, rock. Kasiyahan ay tunay na pagmamahalan, ay mararamdaman, lalo na kung pakisama, mag-enjoy ka ngayon. Sumayaw, sumunod ka sa akin, daknang panahon, kasabay naman ang pagtutugin ngayon. Sumayaw, sumunod ka sa akin, daknang panahon, makisama. Kaya bumujoy, okay? Para yung mga dugo o mga kaugatan mo healthy, okay? Everybody dance! Okay? Dali mo ate, tinda! sa bawat ikot, nagtatanong kung susundan ko siya. Lang ang puso ko at inabihag niya. Alam mo bang minamahal ko siya? At kung may ang aking nadarama, kahit ako'y mukhang tanga, ayos lang basta kasama siya. Kahit sabihin ko ng iba, sa'yo akong talaga. Kahit merong ibang nagtsatsadya, naglulumba, nagsasasaka, pwedeng sabihin nyo to sa kanya. Ang puso ko nahihirapan na, ano pa ba ang pwede kong gawin? Okay, everybody move your body. Ganun natin sa tubangan. Pwede mo sayaw. Kailangan mo participate yun sa birthday karon, okay?
Catch! Alright, next! Mami, okay na to? Okay, dali ma'am, dali ma'am! Join here! Okay, wala ba kayong mga kamay dyan? Palabakan naman yan! Alright, thank you so much! Kasi mo ganan, police, doktor, ano sa man? Wow, seaman! Palaban! Kuya, gusto niya maging seaman. O sa may trabaho seaman? Sa barko. Very good. Okay, ready na? Okay ha, kinahanglan musulti kag happy birthday, Rayleigh! Tas kayo ha. Okay, ready? 1, 2, 3, go! Happy birthday, Riley! 9 seconds! Okay, diya sa kahawa pa ka na pildi. Ikaw ang defending champion. Si Ken Sham? Basta? Ken Shan. Okay, si Ken Shan. Okay. Ken Shan, eskwela ka ron. Unsay grade? Grade 5. Unsa ba imong ganahan pagdako nimo? Wow, pilot. Palabahan natin si Kuya. Gusto niya maging pilot. Okay, unsa may klaseng pilot? Pilot's lube? Okay, really. Okay, okay. Ready na ka, Kuya? Okay, ready? 1, 2, 3, go! Happy birthday, Riley! Hala, 11 seconds! Sorry, Kuya! Okay. Ready na ka, Jod? Okay, mo na ka. Happy birthday, Riley! Ano ha? 1, 2, 3, go! Flight attendant. Wow! Palakpakan natin si Sabi. Gusto niya maging flight attendant. Okay. Ready na ka? Okay, ready? 1, 2, 3, go! Happy birthday, Riley! Ay, Okay, again. Ready? 1, 2, 3, go! happy birthday, Riley! Ten seconds na June! Nasa na lang untang kulang? Dili? Kira. Okay. Okay, ready na ka, Kuya? Ready? 1, 2, 3, go!
Happy birthday, Riley! Okay, 2 seconds. Tay. Ambulance. Ambulance. Sa? Ambulance. Ambulance? Ha? Ambulance. Ano saan siya? Ambulance? Kasi, ganahan ka may mong driver? Driver sa ambulance. Naapoy driver babae sa ambulance. Okay. Ready na ka? Ready? 1, 2, 3, go! Happy birthday, Larry! 8 seconds na here. Palapakan natin si ate. Gusto niya maging teacher paglaki niya. Okay. Ready? 1, 2, 3, go! Happy birthday, Riley. Ano ha? Riley, 1, 2. Saya. Okay, si Saya. Kaya ni mo tong 11 seconds? Wala ba? Okay, sige. Okay, ready? 1, 2, 3, go! Happy birthday, Riley! Ala, 7 seconds. Yan, pagdako. Teacher. Wow, wala pa nga natin si Gian. Gusto niya maging teacher. Okay. Ready? 1, 2, 3, go! Happy birthday, Riley! 6 seconds na, Jude. Okay, Amara. Kung sa po imong ganahan pagdako ni mo? Wow, gusto niya maging nurse or doctor. Okay. Okay, ready na ka? Okay, ready? 1, 2, 3, go! Happy birthday, Riley! Wala, 5 seconds na, Jude. It's okay, ate. Don't worry na. Riley, ano ha? Riley. Okay, ready? 1, 2, 3, go! Happy birthday, Riley! Okay, very good, guys. It's Janice. Okay, ready? 1, 2, 3, go! Happy birthday, Jenny! Ni Jaira. Okay. Kung po ka na ni Jaira pag ako. 1, 2, 3, go! Gusto niya maging princess. Okay, are you ready? Say happy birthday, Ray Lady. Okay? Ready? 1, 2, 3, go! Happy birthday, Ray! Okay, thank you so much! Okay, so anong winner? Dalawa. Okay, sige, ready? Ready? 1, 2, 3, go! Hawak mo! Alright, thank you so much! Kids, everybody listen! Bring me 20 pesos na coin! 20 pesos na coin! A 1! A 2! A 3! A 4! Alright, so we have a winner! Si Princess. Okay. You turn your prize here. So, listen na dito ni Mami. Okay, you return your money to Mami. Okay, you get one here. Kung sa meron ka na. Okay, ka na. Okay, thank you so much, baby. Okay, next game. Okay, so kisa itong mo join ang atong next game is stop dance. Ito jud ni ha, kinsa itong pinakamaayo. Okay, ready? Okay ha. Go! Ayun, sayo ha! Alright, ayun, sayo!
dyan yung upat atong winner. Okay, you claim your prize here. So, pili na mo din sa iyong ganahan. Okay. So, kinsa ganahan og magic show? Okay, sige. Ato sunod ang magic show later on, ha? So, meron na pa tayo game. Okay, next magic. Okay, what is this? Si kanila si baby girl. Kina imong ganahan na kwarta atong matikot. 1,000. Pila ka 1,000? 20,000. Ganahan siya mag-magic kong kwarta 20,000 ha. Wala kong urap. Ano naman to? 3,000. So kulang na lang 17,000. Naisunod mo na? Wala ha? Okay. Everybody say happy birthday, Lele! Okay, pila na ito naman? Ha? 9. So 9 kwarta, sunod mo na? Wala. Okay. So atong pauna lang tanan ang 11,000. Okay, everybody say, happy birthday, Lele! Wala yung sunod ha? Okay, 20,000 ang akong i-magic na kwarta. Unsaon mo ng kwarta, be? Ihatag ko no siyang mama. Asa yung mama? Ato? Onya kay... Onya, na masagot na tandua ha? Ako na, ato sa ni balik dire. Okay. There you go. Thank you, be. Okay. Okay na ka diyo, Mas Ganda? Okay na daw siya, hindi mo siya, okay na siya. Ikaw kuya, okay na ka kuya? Dili ko okay. Nga naman, Iwan kayo mo ko niyo si Coco Martin. unsa, nga naman day, naunsa day ka? Duwa na lagi niya akong tango. Okay, sige, mamutan ako ni mo kuya. Eskwela karon? Iskila. Asa man ka eskwela? Si iskilahan. Okay, na kay amigo dire. Naa. Asa may mong amigo? Itudlo. Itudlo, asa yung mga amigo? Anang gayilo. Asa na? Anang gayilog tango. Hilog. Okay. Kuya, kaning mangutan ako nimo, unsa man imong paboritong subject? Paboritong subject? Oh, paboritong subject. Science. Wow, science. What is the science?
Subject! Subject. Okay. Sige, mauna na ko ni mo ha. Kay science man yung mga paboritong subject ha. Unsa man ang planet nga duol sa sun? Bisara ana oy. Dili na lisod. Unsa man ang planet nga duol sa sun? Unsa man? Mercury. Wow, Mercury. Very good. Unsa man ang sunod na planet sa Mercury? Prosperity 7-Eleven. Okay, sige. Unsa may mo talent kuya? Akong talent. Oh, talent ni mo. Mukanta. Okay, sige. Mukanta. Okay. Okay na ba ka? Duwit ng duwa? Sige. Okay. Si Vice Ganda, unsa may may kasulti? May pa ko kay Doa Kabok Tango. Ikaw usara. Okay. Okay, mukanta ng duwa. Nay! Kay gusto gid niya. Okay, mukanta ko kuya ha. Mukanta muna ha. Sige. Okay. Kung kaya, sitiri kung kaya, ang butike. Sitiri kung kaya, ang butike. Ang bubutike, tiri ko tong lang. Muchoy na, titiri kung kaya, ang butike. Bubutike, titiri kung kaya, ang butike. Tiri mo, choy. Okay, anyway, magpasalamat din ita ni Ma'am Laudy o ni Sir Nico. Dili ko. Nga naman, Dili lagi ko. nga naman, Ikaw gibayaran unya ko yung pasalamat. okay, sige. Isa mong kuyog diri. Ako mama. Asa mong mama? Kadito. Unsa may kasulting mama nimo? Ma. Sige, unsa may kasulti? Ma, dali-dali pulihi ko. Okay, sige. Kuya, okay na ka kuya? Okay ra. Okay, sige. Bahok kayo na yung ungas. Okay, thank you so much, kuya. Okay, pwede rin mong premyo, kuya. O si Vice Ganda. Okay, si Vice Ganda. Wakatingog, okay. 3! Yeah!